تمہید بلا تاخیر یقیناً میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ میں آج کے صاحب شام آج کے صاحب صدر کو مدعو کروں، لیکن مختصراً کہتا ہوں کہ جناب مسعود اکاڑوی صاحب ہمارے درمیان ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پورے ریجن کا، جس کو میں وسیع پیمانے میں کہہ رہا ہوں کہ پورے ریجن کی جو نمائندگی ہے، جو عزت کی دستار ہے، وہ جناب مسعود صاحب کے سر پہ جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم جناب مسعود کے عہد میں رہتے ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ ہدیہ کلام نعت جو سننے جا رہے ہیں جناب مسعود صاحب، میں سمجھتا ہوں میرے سامعین سارے ایکٹیو ہیں اور جناب آپ ضرور۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو منویر مجاہد صاحب کا ممنون ہوں کہ وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں میرا ذکر فرما رہے تھے۔ تو یہ تو بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے، لیکن اگر یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک بھی ہو تو ہم جن کی محفل میں جن کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہم تو ان کی خاک کے، ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ اور یہ خلقہ باب ذوق، میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی تنظیم ہے۔ میں یہاں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حجرہ میرا دوسرا گھر ہے۔ آپ لوگ جتنی محبت کرتے ہیں میں آپ کا بڑا ممنون ہوں۔ میرے عزیز، بات یہ ہے کہ جو ادب کا جو کرینہ ہے وہ بزرگوں سے آتا ہے، اور یہاں حضرت شاہ مکین جیسی بڑی ہستی کا دربار، ماشاءاللہ۔ تو میرے جیسے لوگ تو یہاں ادب سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور عبداللہ بھائی کا میں ممنون ہوں۔ عبداللہ صاحب ہمارے اکاڑا میں بھی ایسی محفلیں جمایا کرتے تھے، لیکن پھر وہ جو یہ شکم ہوا، افتخار عارف نے جیسے کہا، یہ شکم کی آگ بندے کو نہیں پھرتی ہے، تو اب پتہ چلا کہ یہ ILM میں ہیں۔ تو میں ایک آج کی تقریب میں جہاں دوست محبت تھی، وہاں عبداللہ صاحب سے ایک ملنے کا بہانہ بھی ہو گیا ہے، تو یہ 2-3 اشعار میں عرض کرتا ہوں کہ محمد کا زمانہ دیکھنے کو مل گیا ہوتا، کا زمانہ دیکھنے کو مل گیا ہوتا، تو یہ دل کا کمل پوری طرح سے کھل گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، مل گیا ہوتا، تو یہ دل کا کمل پوری طرح سے کھل گیا۔ اور مدینے میں مجھے مرنے سے کوئی روکتا کیسے، اگر میں بھی وہی ہوتا جہاں یہ دل گیا۔ سے کوئی روکتا کیسے، اگر میں بھی وہی ہوتا جہاں یہ دل گیا ہوتا۔ ہمارے درمیان آقا اگر تشریف لے آتا تو یہ زخموں کا سارا سلسلہ بھی سل گیا۔ ہمارے درمیان آقا اگر تشریف لے آتے تو یہ زخموں کا سارا سلسلہ بھی سل گیا۔ اور 2-3 شعر اور دیکھیے۔ اے قادر مطلق تیرا دیوان مجسم، اے قادر تیرا دیوان مجسم، اترا ہے زمینوں پہ وہ قرآن مجسم۔ تیرا دیوان مجسم، اترا ہے زمینوں پہ وہ قرآن مجسم، شافی ہے بہت میرے لیے اسم محمد، شافی ہے بہت میرے لیے اسم محمد، یہ دین مجسم ہے، یہ ایمان مجسم، یہ دین مجسم ہے، یہ ایمان مجسم، سرکار کے دروازے پہ لب بستہ کھڑا ہے، جبریل امین جیسا وہ دیوان مجسم، سرکار کے دروازے پہ لب بستہ کھڑا ہے، جبریل امین جیسا وہ دربان مجسم، اور مسعود خلاصہ ہے یہی ازل و ابد میں ہے، کامل و اکمل وہی شان مجسم۔ بھائی 2-3 شعر کہ مدینے کی فضا میں اڑ رہے ہیں، مدینے کی فضا میں اڑ رہے ہیں،
بہت اونچی ہوا میں اڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا حیاتی ہو گئے سر جی, کیا بات ہے. ہوا میں اڑ رہے ہیں. سبحان اللہ کیا کہ بہت اونچی ہوا میں اڑ رہے ہیں. کیا خوبصورت ہے. اڑ رہے ہیں. ماشاء اللہ. ملائک منتہا کو چھونے والے نبی کی خاکے پا میں اڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. منتہا کو چھونے والے نبی کی خاکے پا میں اڑ رہے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ علوم عہد حاضر کے جریدے زمانوں سے ہرا میں اڑ رہے ہیں. حاضر کے جریدے زمانوں سے ہرا میں اڑ رہے ہیں. میں لوٹ آیا ہوں لیکن خواب میرے وہیں کوہ صفا میں اڑ رہے ہیں. میں لوٹ آیا ہوں وہی کوہ صفا میں اڑ رہے ہیں. اور تیرا فیضان ہم تحت السرا سے نکل کر منتہا میں اڑ رہے ہیں. تیرا فیضان ہم تحت السرا سے نکل کر منتہا میں اڑ رہے ہیں. چند شعر اور کہ بیٹھا رہوں میں آپ کے پاؤں میں یا نبی, بیٹھا رہوں میں آپ کی چھاؤں میں یا نبی, سر کو قبول کیجئے پاؤں میں. سر کو قبول کیجئے پاؤں میں یا نبی, آنے لگا ہے جب سے مدینہ خیال میں, اڑنے لگا ہوں میں بھی ہواؤں میں. آنے لگا ہے جب سے مدینہ خیال میں, اڑنے لگا ہوں میں بھی ہواؤں میں یا نبی. لینا ہے کسرے کیسرو کسرا سے کیا مجھے, کٹیا ہو ایک آپ کے گاؤں میں یا لینا ہے کسرے کیسرو کسرا سے کیا مجھے, کٹیا ہو ایک آپ کے گاؤں میں یا نبی. لے جائیے حضور مجھے لا شریک تک, میں گر گیا ہوں کتنے خداؤں میں جا. مجھے لا شریک تک میں گر گیا ہوں کتنے خداؤں میں یا نبی. اور طیبہ کی سرزمین معطر ہے ہم سے, خوشبو مہک رہی ہے خزاؤں میں یا نبی. اور آخر میں ایک نظم میں آپ کو عرض کروں گا. سر جی آخر تو ہوئے گا کو آدھے پونے گھنٹے بعد. پھر اور کوئی نور کا پیکر نہیں دیکھا, پھر اور کوئی نور کا پیکر نہیں دیکھا, آفاق نے اس جیسا پیغمبر نہیں دیکھا, آفاق نے اس جیسا پیغمبر نہیں دیکھا. کیا کہنے, اور وہ عظمت انسان سے انکار نہ کرتا, ابلیس نے طائف کا مسافر نہیں. عظمت انسان سے سر کیا کہنے, سبحان اللہ. ابلیس نے طائف کا مسافر سبحان اللہ. اور کرتا ہے تیرا ذکر میری سوچے منور, ورنہ کبھی قبروں کو منور نہیں دیکھا. کرتا ہے تیرا ذکر میری سوچے منور, ورنہ کبھی قبروں کو منور نہیں دیکھا. اور دیکھا جو مدینے کے شب و روز میں برسوں, موسیٰ نے تجلی کا وہ منظر نہیں دیکھا. جو مدینے کے شب و روز میں برسوں, موسیٰ نے تجلی کا وہ منظر نہیں دیکھا. محروم بصارت ہیں وہ آنکھیں میرے آقا, جن آنکھوں نے روزہ تیرا چھو کر بصارت ہیں وہ آنکھیں میرے آقا, جن آنکھوں نے روزہ تیرا چھو کر. پندار میری سوچوں کا اس در کی عطا ہے, جس در کے سوالی نے کوئی در نہیں دیکھا, جس در کے سوالی نے کوئی در نہیں دیکھا. اور شعر دیکھیے گا سر کے پہلے
तेरे नालैन की मट्टी में मिले हैं, पहले तेरे नालैन की मट्टी में मिले हैं, आहा। फिर दिल के चमनजार में ये फूल खिले हैं। पहले शुक्रिया जनाब, तेरे नालैन की मट्टी में मिले हैं, फिर दिल के चमनजार में ये फूल खिले हैं। क्यों अहद रसालत में न तख्लीक हुए हम, तकदीर के काजी से यही शिकवे गिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे सर, सलामती हो। वाह वाह, सलामती हो जनाब, क्या कहने। तकदीर के यही शिकवे गिले हैं, हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत से बुलावे, सरकारे दो आलम से अकीदत के सिले हैं। वाह वाह, हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत से बुलावे, सरकारे दो आलम से अकीदत के सिले हैं। मसूद मोहम्मद की सवारी के लिए तो ये शम्सो कमर अपने मदारों से हिले। वाह वाह, ये शम्सो कमर अपने मदारों से हिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ शाहे अमम तेरी मसीहाई के सदके, इस अर्जो समावात के सब जख्म सिले हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रफू का काम बहुत सा पड़ा है सीने में, रफू का काम बहुत सा पड़ा था सीने में, इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो सर जी जियो। सलामती हो जनाब, क्या कहने। इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ मदीने में। खड़े हैं सफ में सुलेमान से पैगंबर भी, कोई कमी नहीं आता तेरे खजीने। सुलेमान से पैगंबर भी, कोई कमी नहीं आका तेरे खजीने में। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है उनके बगैर, मजा मजा है मदीने में के मरने जीने में। मजा है मदीने के मरने जीने में। मैं सर के बल ही कहीं चूतियों में टिक जाऊं, मैं सर के बल ही कहीं चूतियों में टिक जाऊं। जगह अता हो अगर आपके सफीने में, जगह अता हो अगर आपके सफीने में। और मजा जो आप पे है जान निसार करने में, मजा नहीं है वो आप हयात पीने में। जियो सर जी जियो। सुभान अल्लाह, जान निसार करने में, सलामती हो सर, क्या कहने। नहीं है वो अब हयात पीने में। और सवाए अर्शे बरी के कहीं नहीं, सवाए अर्शे बरी के कहीं नहीं मिलती, वही जो खुशबू मिली आपके पसीने में, वही जो खुशबू मिली आपके पसीने में। बसात क्या है हमारी दरे रसालत पर, पड़े हुए हैं मलाइक हजूर जीने में, पड़े हुए हैं मलाइक हजूर जीने में। और खुदा न खास्ता इस खुदा न खास्ता उस दर से लौट आना पड़ा, लगी है ठेस वही दिल के आप कीने में। और वगरना कोई कहाँ जानता था यसरब को, हजूर आपके अनवार है मदीने। चाचिए देखिए यार, अगर वो कि तेरे दर की गदाई कर रहा हूँ, मेरे आका कमाई कर रहा है। सलामती हो जनाब, आका कमाई कर रहा है। और यही क्या कम तुम्हारी नात कहकर खुदा की हम नवाई कर रहा है। यही क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, सलामत रहे, क्या कहने। तुम्हारी नात कहकर वाह वाह, खुदा की हम नवाई कर रहा है। वाह वाह। और तुम्हारा उम्मती होने के नाते मैं अपनी खुद नमाई तुम्हारा जिंदाबाद होने के नाते मैं अपनी खुद नमाई कर रहा हूँ। और क्या कहें सर, क्या कहें।
सरकारे दो आलम के खजीने से मिलेगा, सुख चैन मिलेगा तो मदीने से मिलेगा। सरकारे दो आलम के खजीने से मिलेगा, मिलेगा तो मदीने से मिलेगा। कब आएगा दरबारे रसालत से बुलावा, कब कल्बे हसी आपके सीने से मिलेगा। एक बार मैं लूट आऊं हजूरी के मजे तो, हर फूल लगा कर मुझे सीने से मिलेगा। आसी को तेरे वसल की ताब आए ना आए, क्या लुत्फ मगर हिजर में जीने से। और मसूद कहा नूह की कश्ती में मुयस्सर, जो आले मोहम्मद के सफीने से। आखिर में अर्ज है कि अंधेरा कैसे ना हो जाए दूर आंखों का, अंधेरा कैसे ना हो जाए दूर आंखों का। लोआबे अहमदे मुरसल है नूर आंखों का। अंधेरा कैसे ना हो जाए दूर आंखों का, लोआबे अहमदे मुरसल है नूर आंखों का। मैं मुंह करके मदीने की तरफ बैठा हूँ, यही इलाज है बेशक हजूर आंखों का। मदीने की तरफ बैठा हूँ, यही इलाज है बेशक हजूर आंखों का। जो वो जमाना मुझे देखना नहीं आया, कोई ना कोई तो होगा कसूर आंखों का। जो वो जमाना मुझे देखना नहीं आया, कोई ना कोई तो होगा हजूर आंखों का। मदीना चश्मे तस्वर में जम के बैठ गया, हुआ हिजाज का सुरमा गरूर और हवाए शहर मदीना के काफिले में शरीक, धड़क रहा है दिलों में सरूर आंखों का। तो सर ये सुबह आपके दम से है, रात आपकी है, हजूर सच तो है ये कायनात आपकी। सलामत रहे, क्या कहने। सच तो है ये कायनात आपकी है। सलामती हो जाए, हमारी क्या बातें कहने। हैं महदूद लफ्ज गढ़ने तक, हमारी बातें हैं महदूद लफ्ज गढ़ने तक। हजूर आज भी दुनिया में बात आपकी है, हजूर आज भी दुनिया में बात आपकी है। गरज नहीं मुझे मालो मनाले दुनिया से, हजूर मेरा असासा तो नात आपकी है। गरज नहीं मुझे मालो मनाले दुनिया से, मेरा असासा तो नात आपकी है। अजल से लेके अब तक सभी अंधेरों में, हजूर रोशन और रक्षा हयात आपकी। और गुलाब महो मेहर आसमान जमीन, हजूर नजर करम शश चाहत आपकी है। और आखिर में यार एक नज़म नातिया नज़म है। सर जी एक वो भी कि हमें आपके प्यारों से हजूर आपके प्यारों अच्छा से मैं बेटा देख देना, मैं एक मिनट यार ये है ना, मैंने रमजान के दिनों में जी अता एक नज़म थी बेटे कि बारगाह इज़्दी में एक इल्तिजा, वो ही सरकार का जमाना हो, रहमतों का वही खजाना हो, वही रमजान का महीना हो, वही मक्का वही मदीना हो, वही गलियां वही मोहल्ला हो, वही मस्जिद वही मसल्ला हो, वही सोहबत हो चार यारों की, मेरे प्यारे नबी के प्यारों की। सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर बिन खताब भी हों, उसमें उस्मानो बूतराब भी हों, हसन भी हों वहाँ हुसैन भी हों, और हम जैसे खादमैन भी हों, सब वहाँ सब सहाबा वहाँ हजूर के हों। वो ही मस्जिद हो वो ही आंगन हो, फिर मुअज्जन वो खुश खसाल आए, फिर खजूरें लिए बलाल आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर खजूरें लिए बलाल आए, रहमते रब्बे जुल जलाल आए। दस्त बस्ता मेरे रसूल को वो दोनों हाथों से फिर सलाम करे, फिर वो इफ्तार की घड़ी आए, बख्शिशों की वही झड़ी आए। या नबी आपके जमाने की फिर वही शहद सी खजूरें हों, वो मोहम्मद खुदा के प्यारे रसूल अपने दस्ते सईद से सब में इन खजूरों को इस तरह बांटे, गोरे काले में इम्तियाज ना हो, कोई अरबी हो ना ही अजमी हो, कोई मक्की हो ना ही मदनी हो, सब सफ आपकी अमामत में
सब सहाबा वहाँ नमाज पढ़ें। या नबी सबसे आखिरी सफ का काश मैं आखिरी नमाजी बनूं। या नबी सबसे आखिरी सफ का काश मैं आखिरी नमाजी बनूं और मगरिब की उस नमाज के बाद उस दवा में शरीक हो जाऊं जिसमें आका मेरे रसूल करीम अपनी उम्मत के वास्ते रब से रहम की फजल की दुआ मांगे और मैं गिड़गिड़ा के अर्ज करूं, हम गुनाहगार हैं खुदा के हबीब, या नबी आपके तवस्सुत से हमको बख्शिश की भीख मिल जाए, सिलसिला ये हमारे जख्मों का आपकी एक नजर से सिल जाए, वही सरकार का जमाना हो, रहमतों का वही खजाना हो, वही मक्का वही मदीना हो, वही रमजान का महीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं सर, क्या बात। मेहरबानी बेटा, बहुत। अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमलों का दारो मदार जो है ना वो नियतों पर है, और हमारी हाजिरी लाखों करोड़ों में भी हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की बारगाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अल्लाह ताला की नुसरत में मुट्ठी भर लोग भी मौजूद हो तो अल्लाह ताला की जात खुश होती है। आप लोग जो आज हम, ये मेरी खुशबख्ती है कि हम दरमियान बैठे हुए हैं और जिक्र आमद मुरसल जो है बेशक तो बेटा अर्ज करता हूं, हजूर आपके प्यारों से इश्क हो गया, हजूर आपके प्यारों से इश्क हो गया है, इसीलिए हमें चारों से इश्क हो गया। आपके प्यारों से इश्क हो गया है, इसीलिए हमें चारों से इश्क हो गया है। हमारा हौसला हिम्मत के हम फकीरों को रसूल पाक के यारों से इश्क हो गया। हमारा हौसला हिम्मत के हम फकीरों को रसूल पाक के यारों से इश्क हो गया है। खुदा की आंख के तारे मेरे, खुदा की आंख के तारे मेरे रसूल की हाल, खुदा की आंख के तारों से इश्क हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अर्ज़ है कसम जमाने की गारे हिरा के सदके में, मदीना मक्का के गारों से सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। लगी हुई है मुसलसल सबील आंखों में, हमें तो प्यास के मारों से लगी हुई है मुसलसल सबील आंखों में, हमें तो प्यास के मारों से इश्क हो गया है। वही जो आपने जर्रों से आफताब किए, कसम है आपकी सारों से इश्क। वही जो आपने जर्रों से आफताब किए, कसम है आपकी सारों से इश्क हो गया है। अली हुसैन हसन इन पे मेरी जान नसार, नबी के राज दिलारों से इश्क। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सफर में जो मेरे आका के हम रकाब रहे, तमाम नाका सवारों से इश्क। हजूर आपके प्यारों से इश्क हो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए हमें चारों से शुक्रिया। माशाअल्लाह। क्या कहेंगे सर जी।